वन्दे भारतेनं कथं सबपराधं कमतु मे वन्दे वन्दामि वन्दे भारतेनं कथं सबपराधं कमतु मे वन्दे सत्यं विकासवन्दामि वन्दे भारतेनं कथं सबपराधं कमतु मे वन्दे ओकास्वहं वन्दे ईशरणेनं सन्ति पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं एतमे वन्दे द्वितीयं योगासवहं वन्दे ईशरणेन सन्ति पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं एतमे वन्दे तद्यं योगासवहं वन्दे ईशरणेन सन्ति पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं गत्वा शीलं एतमे वन्दे यमहं वदामि तं वदेथ वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमनं सम्पूर्णं त्रिभं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि
सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरे मच्छपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ बन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं संघं नमामि संघं नमामि यानंतर आज मंगलमय प्रसंगाला अनुसरून या मंगळवारच्या उपस्थितीमध्ये आज ज्यांचा गर्भसंस्कार मंगलविधी आहे अशा आमच्या श्रद्धावान उपासिका ताई सुचिता संदीप मोहिते यांच्या गर्भातील जे काही बाळ आहे ते अतिशय सुखरूप जन्माला यावं, आई सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे सुखरूप राहावी, बाळ भावी आयुष्यामध्ये अतिशय धर्मवान व्यक्ती बनावं, शीलवान व्यक्ती बनावं, सुशिक्षित बाबासाहेबांना अपेक्षित असा व्यक्ती बनावा, म्हणून त्याचं भावी आयुष्य सुद्धा सुखी समाधानाचं, निरोगी आणि त्या बाळाला दीर्घायुष्य लाभावं, आईला आणि संपूर्ण परिवाराला सुद्धा सुख, शांती, आरोग्य, धन, बल, संपत्ती, समाधान लाभो, सर्वांच्या इच्छाकांक्षा पौर्णिमेच्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे परिपूर्ण हो, अशी मंगल कामना भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या मंगल परित्राण पाठ गाथेचं पठण करून सर्वांप्रती मंगल कामना करत आहोत. सर्वांनी एक याचना माझ्या मागे म्हणायची आहे. राहू द्या, तुम्ही असं द्या, फक्त असं वापस घ्या समोरून. श्रद्धायुक्त चित्तानं हात जोडून डोळे बंद करून माझ्यानंतर सर्वांनी परित्राणासाठी याचना म्हणायची आहे. विपत्ती पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं सब रोगा विनाशाय भवे निब्बान संतिके भन्ते अनुगहं कृत्वा परितं वृत्तमङ्गलं द्वितीयंपि विपत्ति पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय
विनाशाय भवेदिघ्रायुदायकं भवेदिकायुधा सर्वरोगा विनाशाय सर्वरोगाविनाशाय भवे निब्बानसन्तिके भवे निब्बान भन्ते अनुगहं कृत्वा परितं वृत्तमङ्गलं परितं उत्तमं ततियम्पि ततियं विपत्तिपटिवहाय विपत्तिपटिविहाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सर्वसम्पत्तिसिद्धिः सर्वदुःखविनाशाय सर्वदुःखविनाशाय भवेदिघ्रायुदायकं भवेदिकायुधाय सर्वरोगविनाशाय सर्वरोगाविनाशाय भवे निब्बानसन्तिके भवे निब्बानसन्तिके भन्ते अनुगहं कृत्वा भन्ते अनुगहं कृत्वा परितं वृत्तमङ्गलं परितं वृत्तमङ्गलम् समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजसा शृण्वन्तु सद्गमोकदं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता परितं धम्मसवनकालो अयं भदन्ता साधु म्हणा तीनदा साधु साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स हे सन्ता सन्तचित्ता त्रिशरणशरणा एतं लोकन्तरे वा भूमा भूमा च देवा गुणगणगहना व्यावटा सब्बकालं एते अयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेषु मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गा समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यङ्गम्मे हि कथं पुय्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासन सचलोकस्य उद्दीभवतु सर्वदा शासनपि च लोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा सन्धिहोन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अत्तनो अनिघा सुमना होन्तु सह सभ्येभियातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंठकतो वा नकततो वा जनपदरुगतो वा असधम्मतो वा असंडितो वा असपुरिसतो वा चंडहत्यासमीग गोना कुकुरा अहिंविचिका मनीषापदीपि अच्छादरच सुकरमैषायखरक सादिः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सभ्ये अरक्षं गणन्तु एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते साधु म्हणा तीनदा करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदङ्गभिसमे च सको उजु च सुजु च सुवचो च समुदु अनतिमानि
संतोषको च सुबरो च आपकीचो च सल्लवगवति संतीन्द्रियो च निपको च आपगपो कुलेषु अनुनगिद्धो न चङ्कुदं समाचरे किञ्चि येन वैयो परि उपदव्यो सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता एके चिपानभूतत्ति तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसका अनुकतूला दिट्ठा वा एव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवे से वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकुपेथ नातिमय्येत कतचिन कंचि व्यारोसना पटिकशय्या न्यायमय्या स दुःखमेच्छय्या माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसंभावय परिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मि मानसंभावय परिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यां च असंबाधं अविरं असपत्तं तिष्ठन् शरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिद्धो एतं सदिं अदिष्ठय्या ब्रह्ममेतं विहारयितमाहु दिष्ठिं च अनुपगम्मा शिलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनयङ्गेदं न हि सातु गव्यशय्यं पुनरीतिति एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते साधु साधु साधु। कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यस्सानं पटिगहन्ति यच्चङ्वेशालियं पुरे रोगामनुसदुर्भिखं सम्भुतं त्रिविधं भयं क्षिप्पमन्तरधापेसि परितं तं भनामहे यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अन्तरिक्षे सब्बेव भूतासु मना भवन्तु अथोऽपि साकच्च शृण्वन्तु भाषितं तस्मा हि भूतानि सामेत सब्बे मेतं करोतं मनुष्यापजाय दिवाचरतो चरन्ति ये बलि तस्मा हि निरक्षत अपमत्ता यं किञ्चिवितं इदं बाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पनीतं ननो समङ्गति तथागतेन इदं बुद्धेरत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु कयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगासाख्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समाधि किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु यं बुद्धसेट्टो परिवान्नयि शुचि समाधिमानन्तरिकं च माहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होन्तु हे पुग्गला 874 एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणय्या सुगतस्य शावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु येषु उपयुक्ता मनसा दलेन निकामिनो गौतमशासनं मे ते पतिपत्ता अमतं विगह्य लब्धा मुधा निपुन्ति पूज्यमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु यतीन्द्रकीलो पटवीसितोषि या चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो
तथोपमं सम्पुरिसं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेच पश्यति इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु ये आर्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूषापमात्ता न ते भवङ्गाठमङ्गादियन्ति इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु सहावत्सदसन सम्पदाय तया सुधम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सिता च शीलवतं वापि यथति किञ्चि चतुःपाये हि च विप्रमुक्तो चाभिठानानि अबभ्रकन्तु इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होन्तु किञ्चापि शोकं न करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभ्रशोदसपटिच्छदाय अबभ्रतादिष्टपदस्य उत्ता इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु वनपगुम्बे यथा पूषितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्मे तथोपमं धम्मवरङ्गदेशयि निब्बानगामि परमं हिताय इदं विबुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु वरो वरं वरदो वरहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशयि इदं विबुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु हीनं पुराणं नवनाति सम्भवं विरक्तचित्ता अयतिके भवस्मि ते खीन बीजा अविरूढि छन्दा निबन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदं विसङ्घे रत्नं पनीतं एतेन सज्जेन सुवाति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमसाम सुवाति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमसाम सुवाति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्घं नमसाम सुवाति होतु एतेन सज्जवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःख सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलन्ति साधु 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 परितं यं भनं सन्तस्य निसिन्नठानधोवनं उदकं विनाशेति शब्दमेव परिसयं सोऽन्थिनागव्यूत्थानं यञ्चं साधेति तं खने थेरस्सङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भासितं कपट्ठायि महातेजं परितं तं भनामहे यं तोऽहं भगिनी अर्यायं जातिया जातो नाभिजानामि सञ्चिचं पानं जीविता विरूपेता तेन सच्चेन सोऽन्तिते होतु सोति गब्बसाति परितं यं भनसन्तस्य निसिन्नठानधोवनम् उदकं विनाशे हि सर्वमेव परिसयं सोऽन्तिना गव्यूत्थानं यञ्चं साधेति तं खने थेरस्सङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भासितं कपट्ठायि महातेजं परितं तं भनामहे यं तोऽहं भगिनी अर्यायं जातिया जातो नाभिजानामि सञ्चिचं पानं जीविता विरूपेता तेन सच्चेन सोऽन्तिते होतु सोति गब्बसाति
परितं यं भनसन्तस्य निसिन्नठानादो वनं उदकम्पि विनाशेति सर्वमेव परिसयं सोऽन्तिना गब्बवुत्थानं यञ्चं साधेति तं खने थेरस्सङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भासितं कपट्ठायि महातेजं परितं तं भनामहे यतोऽहं भगिनी अर्यायं जातीया जातो नाभिजानामि सच्चिचं पानं जीविता विरूपेता तेन सच्चेन सोऽन्तिते होन्तु सोऽति गब्बसा इति एतेन सज्जवज्जेन सोऽतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ते साधु 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 वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं पूयेन मेथेन लभाभिमोक्षं पुष्पं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं घनसारपदीपेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाः गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्म च सङ्घ सुगततनुभवा धातवो धातुगाभ्ये लङ्काय जम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेति यं नमामि वन्दामि चेति यं सब्बं सब्बठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं अका पत्तो सब्बयूतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्था देवमनुसानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको यहि पस्सिको औपनायिको पाच्यतं वेदितव्यो विनोहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति सङ्घं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते. साधु साधु साधु. सर्वांनी गुडघ्यावरती बसा आणि तीनदा अभिवादन करा. काढून घ्या. सोडा. करा. बुद्धं नमामि बुद्धं धम्मं नमामि धम्मं संघं नमामि. संघं. बसा, कम्फर्टेबल बसा. ज्यांच्यामुळे आपल्या सर्वांचा उद्धार झाला, आपल्या सर्वांचे उद्धार करते, ज्यांचे अनंत उपकार आपल्यावरती आहेत, ज्यांनी आपल्याला बौद्ध धम्म, बुद्ध धम्म आणि संघ या तीनही रत्नांची ओळख करून दिली, असे भारतीय घटनेचे शिल्पकार, विश्वरत्न, आधुनिक बोधिसत्व, परमपिता गुणोपेतन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये स्वतःचे संपूर्ण जीवन समर्पित करून त्यांच्या विचाराला, त्यागाला आणि कार्याला अभिवादन करतो. आज या ठिकाणी आयुष्यमान संदीप मोहिते यांच्या धर्मपत्नी सुचिताताई संदीप मोहिते यांचा दुसरा गर्भसंस्कार मंगलविधी आपण बौद्ध धर्माला अनुसरून संपन्न करत आहोत. उपस्थित सर्व बंधू भगिनी, बौद्ध उपासक उपासिका, खेड तालुका बौद्ध समाज सेवा संघ मौजे साखळोळी शाखा क्रमांक 17 या शाखेचे माजी सचिव आणि ज्येष्ठ बौद्धाचार्य प्रवचनकार गौतमजी गोविंद मोहिते, तसेच उपस्थित साखरोळी ग्रामस्थ मंडळ मुंबई माजी अध्यक्ष शिवदास शिंदे, श्रद्धावान उपासक आयुष्यमान उपाध्यक्ष अनिल तांबे साहेब, अध्यक्ष प्रमोद तांबे, खजिनदार संदेश शिंदे,